Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala tilka dzatil kamilah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub, amin, wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Sepertama saya kalau mulja'aki para alim ulama, para masyayikh, para tokoh masyarakat, para kiai, para asatid, para asatidah, para santri, para wali santri, wa nahuzu bidzikri, pengasuh pondok pesantren Sabilul Muttaqin Kiai Muhyidd Arfai, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan dekat beliau sehat wal afiyah fi taatillah, lanjang umur, jauh dari balak musibah Allah. Moga-moga juga hajat-hajat beliau dalam dakwah dipermudah, gampang oleh Allah. Dan moga-moga juga para santri saya belajar gak di tempat ngolen ilmu semanfaat sebarokah, amin ya rabbal alamin. Terjugan saya tina muliakan, tina cintain ke seluruh para tokoh, para asatid, para asatidah, para gus, para lora, setejenah para tokoh saya ampun hadir kak di tempat. Saya asmai pon tak bisa sebut setong per setong, angin tak ngorangi rasa hormat abdinah deka ajunan setejah. Mudah-mudahan dalam perkumpulan mangken nekah Allah Ta'ala dan tiaki perkumpulan nekah saya ridhoin sarang Allah, saya barokain, terjugan saya pengaporain sarang Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya tinah muliakan ke seluruh para hadirin, para wali santri, para bapak, para ibu-ibu sedajenah. Saya pun juga hadir kak di tempat mengapresiasi daripada perjuangan anak-anakan dalam nyari ilmu. Moga-moga anak-anak kulaban panjenengan tetiaki anak sesoleh-sesolehah. Saya abek teh dek ke orang sepoduaan, abek teh dek ke agama nah, abek teh dek ke Kanjeng Nabi, serta abek teh dek ke Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Singkat saos para rabu saya muljaki Allah Subhanahu wa taala, abdina ka dinto estona hanya ngewakilen. Jadi acara intinah neka kak dinto estona saya hadir neka Habib Haidar bin Husain Al-Habsi. Beliau tak bisa hadir karena ngakungin udur syar'i. Jadi kule kak dinto pemain cadangan Pak Ki. Jadi cangkolan Bu menabi beda ketelatan. Gelek juga beda acara. Jadi kakak dinto nebek lambat abdina nyoona saporah khususon. Dek Kiai Muhyidd Arfai nyoona ridhonah, nyoona saporah sesobung betesah. Jadi pemain cadangan mon beda ke orang aki maklumin, bener pemain inti. Singkat saus para rabu saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Kula ben panjenengan neka dinto hadir dalam acara wisuda ki. Milad, haflah atau ikhtibar para santreh ben santrewati. Eka dinto bentuk setong tanggung jawab kula ben panjenengan sebagai orang sepuh. Karena ketika seorang anak neka lahir tanpa peran orang sepuh, maka anak-anak neka sobung artena Bu. Bahkan kula ben panjenengan setojuk mangken, dewasa mangken, akompol eka di tempat neka termasuk salah setong peran ben jasa dari orang sepuh. Dalam Al-Quran bahkan Allah neka ada Bu, Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah Subhanahu wa taala ada Bu menosah neka Pak, kula ben panjenengan neka keluar ke muka bumi dari rahim orang sepo neka la ta'lamuna syai'an, tak oneng panapa neka Pak.
tak oneng salah ke tetangga, tak oneng salah ke orang lain, tak pernah ndik tusah ke orang lain. Bahkan kula ben panjenengan neka tak oneng ngakan, tak oneng bagaimana kak sa ibadah. Kemudian Allah napa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah ada tiyakine tepaki ketika kula ben panjenengan lahir dari rahim orang sepo, berintitipan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kopeng, mata, hati. Sopadah kula ben panjenengan neka teti hamba sebetul-betul asokor atas nikmat Allah. La'allakum tashkurun dahun Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para mufassir amaknain ayat neka cara kula ben panjenengan nyokoren nikmat Allah Subhanahu wa taala salah setengah memanfaatkan pemberian Allah neka khusus untuk mempelajari syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Lahir kula ben panjenengan tak oneng panapa Bu. Termasuk anak-anak neka Pak. Se madrasah, se ibtidaiyah, se sanawiyah dimen kak disa tak bakal yaitu ngonengin apapun kecuali jasana orang sepo, jasana guru. Bahkan dahulu Kanjeng Nabi ketika anak kak sak lahir ibarat kata Bu, ibarat kata aqua neka. Bahasa umum aqua, eston santri neka mereka lagi. Akatia butol esse aing kak sak beneng. Dawuh Kanjeng Nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap nak kanak seelai raki neka lahir dalam keadaan murni bersih beneng. Tapi bedah nak kanak se alem, bedah nak kanak se bodoh, bedah nak kanak se meler, bedah nak kanak se pengko. Bedah se tingkatan neka pun muallif, bedah tingkatan deki ebebena mungkin mudarris atau muallim, ebebena boleh mubalik, ebebena boleh deki neka terus. Tingkatan-tingkatan kaksa adalah bentuk gambaran perjuangan orang sepo ketika masa odi. Anak kiai neka Bu tak mungkin tak harus juga lahir deki moro-moro dadi kiai. Anan Habib neko Bu abana banyak santrenah, abana juga nulis kitab misal, abana juga acara mahan keaman. Belum tentu juga potrah-potranah neko bisa meneruskan jasa-jasa orang sepona. Karena kak dinto Pak Bu, kula ben panjenengan oneng bahwa ilmu agama neka tak bisa ewarisaki. Bon Pak alemen abana mon anak neka akati gila aing kak sak pote ISN neka bareng-bareng segede Pak. Anak kiai sekaligus Habib sekaligus apabila kak sak ISN gede maka deki bakal keluar gede. Neka cangkolan manabiku leben panjenengan kula neka awam beb tak ngoneng ngaji tak oneng banapa awam asli awam neka kula beb. Cek kene ateh manabi pendidikan ajunan neka pendidik nah para alim ulama, pendidik nah para guru-guru, pendidik nah orang-orang soleh, insya Allah kula ben panjenengan ngagungin anak sesoleh ben sesoleha. Nah, kak dinto langsung beriin contoh nih kak. Sareng Ustadz Anis beriin contoh. Beda dua aing ya kak dinto Bu. Beda aing sebeneng, beda aing nih kenapa Bu? Bernana Bu. Sesetong beneng, sesetong nih kenapa? Leko ki. Nah, nyaman mon leko nih tak kira salah pun Bu. Mon ngocak merah sampean nih bisa salah, ngocak biru koneng, ngocak kayak mau ngocak leko nih pencampuran nih Pak. Alal am nih Kak. Jadi leko nih paling bener nih Pak. Sesetong nih beneng, sesetong nih leko. Dawuh Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Nak kanak lahir ke alam bumi nih keluar dari tabun sampean Bu. Dalam keadaan murni bersih Bu. Bahkan dawuh Nabi fa abawahu yuhawidanihi. Seatet yakin nak kanak nek dadi orang Yahudi, nek kedua orang sepo. Au yumajjisanihi yang menjadikan anak nek menjadi orang Majusi, nek dari kedua orang sepo. Au yunasiranihi yang menjadikan anak nek juga Nasrani, nek termasuk kedua orang
sepo. Dawuhna Nabi nika sangat jelas pon, nak kanak kun lahir akad tingak nikah. Bersih Pak akad tingak nikah. Tapi napa ketika sarang kedua orang sepon ampun campur misal pon teh. Orang sepon seneng ngeteh. Maka kira-kira aing nika tetap bening napa aube bernana Bu? Aube Pak. Orang sepon seneng misal kopi. Maka bekal aube berna celeng. Orang sepo atau guru nika seneng misal berna merah atau es pon napa. Bekal dekik nika anak nika aube merah Pak. Dekik seneng bernah koneng aube koneng. Dan nikah termasuk sunnatullah, hukum alam nikah Pak. Tak bisa yobe. Mon gurun nikah tak sempurna, tak tepat. Insya Allah anak kaksa kebanyakan juga noroin orang sepo, noroin guru. Jadi ngasteteh kuleban panjenengan dalam pendidikan. Jangan sampai kuleban panjenengan tengen-tengaki Bu. Sehingga napa Kanjeng Nabi neka tak lesoh, tidak pernah bosan Kanjeng Nabi mengingatkan para sahabat untuk betul-betul memenuhi hak anak-anak ketika anak neka lahir. Salah setong sahabat pernah asmaipun Sayyidina Abi Hurairah. Datang Sayyidina Abi Hurairah neka dek ke Nabi, nyabis dek ke Nabi, atanya ke Nabi. Wahai Nabi, napa hak orang sepo saya wajib penuhin dek ke para putra ben putrena. Maka napa Nabi neka jawab, qala min haqqil waladi 'alal walidi thalathatu asya'a. Dawuhna Kanjeng Nabi napa? Wahai Sayyidina Abi Hurairah, bade telok hak orang sepo sewajib penuhin dek para putra ben potrena. Napa saos Kak Sabu? Sepertama ayyuhsina ismahu idza wulida. Orang sepo wajib memberikan nyamah sebagus dek ke anak-anak ketika anak neka lahir. Neka wajib Bu. Cek serampangan kuleban panjenengan meriin nyamah nak kanak. Senomor 2 wa yu'allimahul kitab idza aqala. Kuleban panjenengan diwajibkan memberikan pelajaran-pelajaran Al-Qur'an. Makna Al-Qur'an, pengertian sebeda dalam Al-Qur'an, idza aqala apabila nak kanak neka ampun ngakuin akal. Atau dalam bahasa fikih nak kanak neka ampun tamyiz. Definisi tamyiz dalam fikih neka ampun bisa membedakan antara yang hak batil, yang benar yang buruk, neka ampun eka taki tamyiz Bu. Mon anan sampean eka bele, cong Arya apa cong? Arya apa? Bisa jawab. Arya aing mineral, neka aing jeuih misal boncong. Arya napa nak? Oh neka HP. Beri obeng sampean neka nilai senapa? 2.000. Betul. Neka nilai 5.000. Betul. Neka 10.000. Nak kanak kaksa ampun masuk dalam zaman-zaman tamyiz. Mulai neka disa kuleban panjenengan pun wajib mengajarkan yaitu ilmu agama. Khususnya pelajaran-pelajaran tentang yaitu Al-Qur'an. Senomor telok dawuhna Kanjeng Nabi wa yuzawijahu idza adraka, wajib kedua orang sepo neka menikahkan ke anak-anak apabila anak kaksa apabila orang sepo neka ampun cukup dalam umur. Nototen umur apa? Orang sepo ki sehat, ki teger, bapan sehat, ibun sehat, anak ampun praben, kemudian anak juga ampun lanceng, tulih pakabin. Neka wajib neka Bu. Telok perkara neka montek penuhin bekal bagi yaumil kiamah sareng Allah bekal etaki dek kakuleban panjenengan neka. Maulana telok neka sepertama mon sampean mangken ngagungin potra Bu. Insyaallah mon potra na bekraja pon nyamah neka finish Bu. Pon mareh nggih. Bagi sampean sekitar di potra siap-siap siapa ki asmah sebe. Bagus. Cek serampangan meriknya mah, ben seroben meriknya mah. Kadang orang Madura neka setepan bulan. Mon bulan Ramadan, neka ki saya Ramadan mapan. Beri bulan-bulan termasuk Syahrul Quran, etoronaki Al-Quran. Nyamain deki Ramadan. Beda kan Ramadan. Beda. Alhamdulillah, bagus dong. Bagus nek Ramadan. Mon bine Ramadani mon bine.
Mon laki bibine acampur napa Bu? Huntha nih kan. Menabi huntha, laki bibine acampur nih kan. Ramadono. Mon laki Ramadan. Mon bine Ramadani, mon huntha nih kan. Laki bibine acampur dadi setong Ramadono. Jadi Ramadono janjong. Gak dinto. Beducukan orang-orang gak sak setepaan areh. Setepan sesuatu saya memang sarang syariat Islam ini kata ia jeraki. Akati ibu-ibu biasa namun hamil. Dalam masa-masa hamil neka genetik manusia kak sak berbeda. Setiap bu ibu saya hadir kak dinto, ndik genetik, ndik dere neka sedebita pak. Jadi mon sampean neka istri sampean ngandung. Kemudian ngocak ngidam neka pak, ngidam gak secara biologis, secara syariah nekah yaitu apa? Betul pak, khilqoh gak sa. Bodoh se ibu-ibu mon ngandung senang rojeen, beda bu. Bodoh se mon ngandung neka pak senang ngosok melolo pak. Bodoh se ngandung ngeding bau sokonek neka buh awataan. Bodoh bojene ngandung gak sa bu ibu neka kadang ngamuk melolo. Bade juga dekik ngidam mereka seajelan kepang kibi orang mereka tero napa atau karena melolo aku kepang kibi saya laki kadang saya laki nih kayak bu yamuk pak bade bu engki neka hilkoh pun bu dan bapak-bapak harus nyadarin neka bahwa dalam ilmu biologi secara biologis dan secara syar'i neka bade juga napa. Ketika ngidam neka entar ke pasar tetakuk sokonek bi orang abu langsung atau karah mau keluar arek pak man kak man nyongkel arek pak soal sampaiannya tetangga neka lopot sokonek nyapo sokonek bu atau karah bekto lahiran pak kadang epanorok yaitu zaman atau kejadian bekto ngidam neka kun lahir anak neka bele kakek lembek yu ketika lahir yu ketika ngandung yu sambit na kakek atau karam lo lebih tentang kayu. Iya ya ongku. Wes sasang bosang yu. Ana apa? Anan sampean makin lahir nyamain ribut bae pon. Beda tak beda bu? Beda. Nyamain ribut bae. Ponorok zaman sampean neka ngidam. Akhirnya nyamain ribut ongku pak. Nyamain ribut. Dan ini kebanyak sekali bu, bahkan pak keman juga beda gak sa nyaman bungkus pak. Polana lahir neka kebungkus yaitu ayang ketuban. Beda juga nyaman. Ala kulli hal gak sa setiap namanya ke pak di hubungan erat paki yaumil kiamah sarang amaliyah. Dalam Sunan Az-Zarami riwayat lagi dari Affan bin Muslim, dari Husain, dari Dawud bin Amrin. Dari Abdullah, dari Abi Zakaria Al-Huzai, dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, beliau neka adabu. Engkok ngeding Nabi adabu. Jadi mereng. Nabi adabuna pahdabuna. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum. Dabuna Gusti Kanjeng Nabi napa? Wahai Abi Darda, sampeyan neka deki ketika sampean kak yaitu padang mahsyar yaumil kiamah pagi panggil sarang Allah sesuai nyaman sampean dan nyamah kedua orang sepona sampean bayang hakimun nyaman bapak ribut bu atau di anak nyaman ribut nek tak langkong menabi pon beda ribut tak napi insyaallah jadi orang saya aman sampean nek nyontoh aki atau nyaman macem-macem nama-nama saya aneh-aneh aneh ke pak, napa bakal panggil pagi yaumil kiamah sesuai nyamanah sampean dan nyamah kedua orang sepona sampean. Maka dalam setong kitab asmaipun Mawahibus Somad Syarah Sofwatiz Zubat. Jadi badan nadom Sofwatiz Zubat. Menabi kantor pelajaran apa buntan Ustaz? Jadi nadom menabi dalam masalah nahu kasak beda alfiyah kasak 1000 bait sekian. Beda juga yaitu Sofwatiz Zubat 1000 bait sekian 1080 yaitu bait.
Dalam sarah Sofati Zubat nih sebut lagi Pak, pentingnya nyaman nih Pak. Bahkan orang mau endik nyama Ahmad, Muhammad, ketika pakai yaumil mahsyar panggil nyamanah Kanjeng Nabi. Ya Muhammad seneka, orang-orang saya nyama Muhammad neka datang ke pipa budina Nabi Pak. Entah amaliana buruk, entah amaliana rosak, entah juga ibadahna cara kacir Pak, nonot budina Pak. Karena endik nyaman juga mirip sareng Gusti Kanjeng Nabi. Neka ontong, mon orang nyaman Muhammad, nyaman juga Ahmad. Cuma cek delan-delan jong. Entah kon sampean polan, pokok nyaman Ahmad jan Habib kasak beda barisan Nabi. Galugalan sampean neka laku du malam nenteng ajam nyabung. Laku du malam beda cap jeki sampean berenang adek jongkok Muhammad teh buna. Kemudian laku du malam beda nonang tetangga aja mah tetangga non saper ya. Teh tolong aki sampean. Teraki ke pasar Batu Urip, teraki ke pasar Berbaruh sampean. Bejak engkok Muhammad jan sampean, bebunten jak del ngantel lagi. Cuma neka salah setong fadhail. Keutamaan menosah neka ngagungin nyama sebe bagus Pak Bu. Nyama Ahmad deki bayangkan mon kula ben panjenengan ngagungin potrah kula ben panjenengan pet mepet nyamanah sareng orang-orang se tak nyembah Allah Subhanahu wa taala. Setong contoh beda kantoh misal fenah Real Madrid seneng sarah niku bal-balan. Beda setong juga fenah Barcelona semisal niku seneng niku bal-balan. Sobajah nyaman neka mirip-mirip dengan idola nah. Torjukan tak ngelangaki yaitu napa? Ras karang beuyeut teh. Nyamain tang anak napa? Christian Yanto misal nih kawan. Kan umum menabi karang beuyeut nih ke Yanto seneka kan ki. Jadi ras karang beuyeut nih ke beda. Idola nih ke sepenting beda. Misal pon Lionel Samsul seneka. Ane kepak mau nepangki baki, yaumil kiamah, panggil kasak ketika panggil sarang malaikat Lionel Fulan seneka noro budina Pak. Entah kasak amal bagus amal coba bolong kasak jadi setong. Mulana kak dintoh debunu gelak Kanjeng Nabi saya pertama neka sariaki nyamah sebe bagus. Termasuk juga para ulama neka debu nyamah neka beda hubungan sarang masa depan Pak Bu. Mon nyamah sangkolan dari kedua orang sepo bagus Pak, insya Allah amalah nak kanak neka bagus, rezekinah bagus, akhlakah nak kanak neka juga bagus, kemudian juga judunah nak kanak neka bakal bagus, nasib neka bakal bagus. Sebaliknya ketika orang sepo neka ben seroben atau nyamain nak kanak neka ben seroben, neka tak langkong jangkolan, kemungkinan besar neka tidak mendahului yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan besar nak kanak neka paki ketika raja nyamana coba, akhlak bakal coba, nasib neka bakal coba, rezekinah bakal coba, termasuk juga judunah neka bakal coba. Setong contoh neka nyata bisa sampean cross check langsung abdina ngakuin tamoy nyaman Pak Wahyudi Pak. Cerita neka sering abdina cerita ke bagian para asatid kadang neka. Beda setong Pak, nyaman Pak Wahyudi. Beda Pak Yudi. Cangkolan. Tak nyebut merek benih Wahyudi kaget apa? Benih pencemaran nama baik. Datang ke Compok. Beb, abdina nyabis pemator Beb. Abdina mangken neka tepak seretah. Abdina tempat mangken neka tepak tebebeng. Jadi bahasa kasar neka pun talkah neka Pak. Nggih talkah neka pun. Jadi bokto kasak kula adegeng Beb rogi. Kula ataneh Beb rogi. Kula neka aternak rogi. Aternak kambing neka tepak kambing sejubeng. Oneng jubeng Pak. Mandul. Atane sape juga sape abuduan beda tetangga sebelak nega. Keluar dari kandeng Pak. Lober. Akhir datang ke Compok nega.
biasanya memang orang mau tepak katalkah seneka Pak bu esare Pak magede Pak ngocak Habib Mios neka bu etokuin engki bon banyak ya stan Habib Soleh kasa ngocak batu urip banjir ojen terus putak bisa engkau jalan tampor gelapnya sepenting kok desa doa re hajat mare neka kenapa manusiawi bon mon bajina tak katalkan neka bon ibarat kata yang tasalem gak sa meskipun orang mutasalem neka tak bisa bedaaki antara baja bi kajuh pokok sekeneng geluk bingkok geluk beda ulama sekeneng geluk geluk make maling mon keneng geluk bingkok geluk neka mon orang katalkan memang sang bosang dateng Pak ke dalam lestarin salat maghrib begitu gak sa abtina di santri beda tamoy engki soro lengki Pak ajaret tabib abtina sumangken neka engki jan abtina kakak dinton nekanya habis memator beb napa nyok onah setong malamalan sebecah sekalian neka jedetan soki sekalian debu jan kula bu berek malamalan neka bu engki abtina langsung napa are berek malamalan bocah sekalian jedetan soki sekalian kula jaga perasaan akhirnya kula akertek nanang dalam ateh ngocak seneka abtina bu nanang dalam ateh akertek takut perasaan orang abtina nang dalam ateh akertek mon beda malamalan saya bocah cedetan sekalian soki sekalian bu iya malagi tibi bu engki iya malagi tibi mon beda iya malagi tibi bi kula tebe ki kereng orang mak makanya kocakan bu Habib pro cerek tak ngurus engki ya malah tibi akhirnya kula keretek nang ate jaga perasaan engki abdina juga bosang selama abdina murojaah nyatanya kebagian beda malam-malam biasanya cuma napa harus istiqomah harus juga yaitu teratur dalam bekto harus disiplin dalam ngamal lagi neka banyak tapi mon seebecah jedetan tebukan sekalian neka sobung Pak saya gula akhirnya bu napa pon beb katina apa nih kasih saya beb abdina engak setong debun ulama kak dinto bahwa nyamah neka beda hubungan erat sarang masa depan ajunan asma pon nekanya asma daging Pak Wahyudi punten abdina di sangkolan dari orang sepo punten beb Wahyudi neka julukan karena anak pertama abdina debun Wahyudi celok sarang bela tetangga neka abdina Panyuyut neka umum reng lake atau reng binek ngakungin anak pertama misal pon Aisyah eka entos apa gele Ramadan pan Ramadan datang eka entos sera asmai pon neka Rohman Lukman Masya Allah pan Lukman beda pan Lukman neka umum lakop Pak makanya beda abu ini Abu Tomang nggak sama. Memang sampai baca hadis beda Abu. Kemudian beda deki ulama asmai pon Abu. Kasa adalah nyamah julukan. Aneh kenapa punten beb abtina sangkolan neka dari orang sepo beda nyamah daging beda. Abtina tanya serah nyamah ajunan neka. Abtina mulai lahir beb sampai ngakungin potrah neka. Paringin asmah sarang orang sepo sangkolen asmah sarang orang sepo kak sak hosirin beb montut dari Al-Qur'an debun jangan gula mapan tak mapan Pak bu mapan Pak montut dari Al-Qur'an cuma masalah nang Al-Qur'an neka beda Fir'aun takut sampean neka Pak tepaan Bismillahirrahmanirrahim gun mokak bu ada Fir'aun nih nyamain Fir'aun nan di sampean dalam Al-Qur'an beda Jahannam nyamain apa Jahannam bin Serah saneka. Dalam Al-Qur'an macam-macam gasa. Abtina sareng orang sepo paringin asma Serah khosirin. Abtina ngoca neka Pak penyakit sampean. Coba sampean makin neka agen teh nyamah. Agen teh nyamah insyaallah moga-moga sareng Allah bejukeun yaitu nasib kula panjenengan. Oh engki beb. Sampean makin eka mah guru tolengan. Abtina tak monduk beb. Cuma orang sepo abtina neka salah setong alumni pondok pesantren yaitu Banyu Putih ke sepo ke Zuhri pon sampean nyabis kakak disa ada budak kiai sampean neka
minta obonya mah kepangki bakto kak sareng ke Husni bedah salam dari Habib Kiai Abdina kakak dinto pakon minta asmah kesambian setongnya mah apa jabuna Kiai apa bujuk lah raja sampean neka mak gantinya mah tikel pon neka pon sampai lotok ngangguin nekah jabuna bu enten Kiai acara itu lanjeng lebar akhir peleman dari kak kemudian jabuna Kiai apa bingkok been nyamak nah semakin neka faizin jadi minal aidin wal faizin jong pah mohon maaf lahir dan batin sampean engki pon dapat kecompok deki sampean neka pon selamaten tak usah jengunjeng pas apa sampean neka cukup yaitu sebeden sedekah bede telur pon keluar setong telur fatihain niata ki sampean aganti asmah dateng pak mari maghrib pole kecompok tak langkong bib abdinah mangken neka selamat nah olehnya mah oleh mangken neka engki mangken mak dedeun sampean pak bu sekejek karo bib datang gula pak langsung ke compon depak ke compon saya rasa yanto sobung neka bib senggelnya jadi kula sarang kemantan neka pon pak itu duaan seneka akati man orang akeket re tak ada si alang-lang seneka pon sobung boleh sobung bib neka cuma beda bekto kasa gedeng guring kudu beda kudu pak beriin kopi gula ngereng pon beb fatihain abdina cangkolan beriinnya mah sarang kiai neka faizin kemudian abdina juga napa selamat nemaken pon fatihain sarang abdina kemudian lestarin kasa peleman pon pak neka kejadian tahun 2023 sampai akhir November 2025 beri tak kepangki gula sempat kertek coba gula kertek coba napa kertek coba gula seneka demap Arya mari gentenya mah kemudian tak pernah ketemu kulo suudon bakto kasa kertek coba duh mate paling ria engke kertek memang dalam ate mateh nih cuma pak ketika bulan November beri November neka kepangki datang ke dalam kurang lebih bulan November 2025 semakin neka Februari kurang lebih 4 bulan beri datang ke compok pak datang ke compok ba'da salat asar salaman bi gula assalamualaikum salam ngereng lengki kula tak kenal ngereng lengki dari kak emas sampean bu tak meriksa nih kak abdina sampean beb pas saya nih kak bu abdina beb pak faizin dah bu abdina saya nih kak akhirnya ngocak pan yuyud beb oneng bu oneng abdina oneng ke sampean katina apa saya alhamdulillah beb saya makin abdina makin nih kak beb setelah agentenya mah kak merantau abdina jauh tempat perantauan neka tolong sarang orang bagus pak neka pon pasrah esto namun orang-orang tempat tebebeng neka orang-orang adupaten neka pon biasanya cuma tak mati sekali biasa pak ontong raja karena makipun beliang kok lihat norot neka norot kejeragan sampai pasrah setrong itu proyek seraja sampai kelola sampai yari mangken akhirnya pak setelah kasa alako terus alako pasrain sampai ekonominya lancar ajareta alhamdulillah beb laras debun ajunan nyaman ke beda hubungan sarang masa depan makin neka abdina pon saya beb sekedua napa rezeki pon lancar kemudian beb potrah pertama saya keajunan abdina ngakuin setong makin tambahin setong sarang Allah beri rezeki tak cuma rezeki ekonomi melainkan rezeki potrah kemudian juga tidak hanya potra beb abdina perantauan mangken ngagungin juga paringin setong juga sarang Allah yaitu raji anyar beb jadi tambah boleh nih pak tak kung nangkung Allah nih pak mau nyolak pak rezeki tambahin anak tambahin bini tambahin cuma nih kejak teroh kok sampean pleman nih pak gentenya mahnya ya macam resiko tanggung masing-masing nih karena boleh bener memberi tutorial nih pak akhirnya setelah kak saki alhamdulillah pon mon sampean odin saya alhamdulillah peleman pak peleman ke daerah Rabu Tengah compon Rabu Tengah daerah Penang Sanga nih kan insyaallah ke daerah Penang Sangaan pokok Rawa Tengah peleman parkiran pondok abdina nek kupuh mobil mak gege nyan gula nganggu Innova Zenik sehibrid kak sehibrid tang mobil kalah mah apa nabi nyan kok begitu kak sak beda abah beda kula ngocak pas ke abah bah apa
cek gente nyamah jugen gula saya nih kaba. Apa? Mobil genteng nih keluaran semangkin nih kaba nyanaptina. Apa? Gente nyamah boleh sampean. Engki pola nasib beg-beg lebih saya kan sana kaba. Pas cedetan, jabun apa tahu salah, aja nyamah sangkolan. Angkui terus, insya Allah napa barokah. Akhir abdina setelah kasa, setiap anyamain anak-anak orang, saya datang ke abdina beb nyona asmah nih. Betul-betul nyari yakin nyamah sebetul saya nih pak. Saya secara makna, saya secara yaitu julukan. Tak ngurus bapaan seneng ke Lionel Messi tak ngurus. Meskipun kok ya fans Barcelona jong. Cules ya. Iya. Tak kok beda Madridista di nak dia, mosor ya. Iko tak ngurus, kok ngefans Barcelona, tak ngoreng sampean beb tak ngurus. Anak-anak urusan nyamah tetap harus sebagus. Jangan ojak Barcelona kok ben. Ini kenapa? Nyaman apa? Nyaman kasa harus yaitu yang baik panggilna artena secara makna dan juga yaitu julukan. Ayo kak dintoh, ini pelajaran penting dak kakula ben panjenengan. Saya pertama ada bun kanjeng Nabi wajib untuk menamai anak kasa nyama bagus. Insya Allah kak dintoh neka pun bagus-bagus saja. Neka saya gele Ramadan, neka saya Irfan, masya Allah, ahlul Irfan neka. Irfan, bagus asman. Insya Allah saya belajar kak dintoh nyaman pun bagus. Senomor 2. Neka adalah kewajiban senomor 2 orang sepo wa yu'allimahul kitab idza aqala. Tugasku leben panjenengan Pak makin neka memberikan yaitu pelajaran-pelajaran Al-Qur'an. Karena anak-anak neka ndi akal kebi. Ndi akal jong. Insyaallah ndi akal kebi ne mon pon oneng sampean neka kaksa bernana kolen bekoneng Arya bek koneng langsep Arya bek koneng bek merah-merah rambutan mon ngaro cuk ngocatan di akal benjong. Aneh kenapa? Apabila pun berakal Pak wajib kula ben panjenengan memberikan yaitu pelajaran ilmu agama. Sekaligus neka erangkum sarang nomor 2 sarang abdina untuk menyingkat karena eka dinto pon para pon 42 menit 40 menitan. Engkim 30 menitan. Ai kak dinton apa? Kula ben panjenengan erangkum kewajiban yang terakhir kak sa wa yuzawijahu idza adraka menikahkan anak kak sa yaitu ketika anak neka ampon lanceng sarang paraben dan orang sepona idza adraka noto teno omor. Bu ibu pak bapak makin mon sehat di anak paraben di anak lanceng seneng atau kretek akabin neka bedah tuli pakabin bu. Paham bu? Cek agar moen ke anak bu, montek pento dekik sendi, inovazenik nggak gelek ruah, kemudian dekik endik compok tibi, tak endik kelakuan tibi, neka biasanya sarang orang sepo nyari boleh duk, beda tak beda bu, mandang yaitu dalam segi materi nama loloh, cek sampai jadi orang sepo saya katika sa. Neka termasuk salah setong sesarang Allah elaknat. Anak neka ampun siap dalam perkawinan, maka kula ben panjenengan neka harus betul-betul pon bebismillah Pak. Sekek laki neka. Pon duk selestaran wisuda neka kakak mah. Selestari wisuda neka napa ngajar kak dinto? Kakak mah. Napa? Kakak coba jawab. Setelah wisuda nih kakak emak sampean. Tugas. Selestari tugas. Kenapa? Ngabdi. Pokok beda kretek akabin jong. Kedingaki jong. Beda kretek puh. Pak, engkok les sosara Pak nang pondok kok mulai sanawiyah ro Pak. Kenapa? Menjalin cinta di balik tembok suci melolo Pak. Beda jong. Pada abid menduk jong. Ngeding suara na boy lo dia. Arok suara fulan ada. Bunga make sampai seminggu. Engkina punten. Apalan giat cek giat sarah. Engkina punten jong.
Bahkan ketika lebet ya dan compon deki masih molian nih Pak. Mon sampean di lanceng abek lembek Pak. Beh. Bener nyari jalan enggak sa Pak? Alembek deki di mak fulanah dia. Mak tade. Alembek ketelak compon melolo Pak. Nika seneng. Engke Bu. Bahkan Imam Ghazali nyebutake nika Bu, dalam kitab bisa sampean cek deki. Ya Allah, napa kitab Imam Ghazali kasa bab dalam babul mahabbah mana? Imam Ghazali kasa menceritakan setong itu oneng Laila sampean Bu. Laila sareng Uwais, cuma biasanya julukin Majnun. Kasa Laila bi Majnun nih tak pernah ketemu somorodi, cuma ngidingnya mana melolo. Kakek biasa anak-anak pendukan deh jong. Kakek salamen di ruah. Ratin tak bu ratin. Juga juakinya. Senang luar biasa. Tak pernah ketemu. Cuma setiap lebet den compon Laila. Neko urusan dunia selesai nih jong. Lebet den melolo jong. Sampai bersetong kalimat syair kasa marortu ala diaru Laila. Kula setiap lebet den compon Laila. Ketelak tembokan Laila nika Bu lapar nika elang. Otang nika pun elang. Sakit nika elang. Mon sampean di gejala ngak nika jong kedinga kihi. Kebele, Pak engkok betek Laila lah Pak. Tak usah. Pak, napa? Langsungan lah Pak ke Laila Pak. Beengki jong. Karena nika halal. Lebih gentle, lebih laki sampean dibanding sampean hanya yaitu sok-sokan ngerawat judun orang kasa. Makin musim jong ngerawat judun orang sudah makan ya. Kemudian deki tanya aki sudah sholat. Kemudian deki iyang kok sholat ayo sholat berjamaah video callnya. Makin kan banyak nanang media sosial TikTok, Instagram kasa sholat jamaah video callan senega. Pertanyaan besar neka bisa jadi napa pembahasan dalam masalah hukum fikih. Dia mau hukum seandainya salat jamaah neka video callan jong. Dalam kitab fikih neka dalam surutul gutwah antara jarak imam dan makmum neka yaitu hanya kurang lebih kak 150 meter. 150 meter kurang lebihnya sekian diro 300 diro insyaallah. Mon eka sa meteran beda 300 meter. Masalahnya mon video call sampean mon pahandi andi napen jan anak det ngodeten bahasa kasar nek gernean jong jong. Berbaruh misalnya atau beda orang gak dinto orang misal pun orang tanggul. Salat jamaah kan to usolli fardhu dhuhri nek sampean. Kemudian apa? Imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Saya kasak saya tanggul makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Mon bede gejala ngak recong santain jong kok minta tolong. Mumpung kita ngasep sampean. Bangki Pak, mon tak erot-rote bisa gila nan sampean Pak, jak macam Pak. Aneka pun ibarat kata penembus batas nih pun. Nembus batas-batas syariat, nembus batas-batas yaitu pikiran orang normal. Mon orang normal nih meskipun secara normal kita tak agasa. Secara syariat ya mon asolat bareng engkau jadi imam kakek jadi makmum ya pas siap bi kok halal kakek gentle sampean nih oke. Jadi neka kewajiban orang sepo termasuk kewajiban sampean jangan sampai sampean neka yaitu terjerumus de hubungan atau pergaulan seteiridoin sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan saya terakhir dalam pendidikan termasuk juga dalam pendidikan untuk menikahkan anak-anak. Nika kewajiban jaga Bu anak kulaban panjenengan dalam pergaulan. Di dalam yaitu pergaulan kehidupan sehari-hari. Karena dawuhna Kanjeng Nabi neka almar'u ala dini khalilihi. Falyandur dawuh Kanjeng Nabi ahadukum biman yukhalil. Seseorang kasa akan hidup dengan gaya hidup orang saya cintain Bu. Orang neka mengikuti gaya hidup orang yang dicintai.
Mun sampean neka sering neku drama-drama Korea misal Bu Ibu. Seneng kok neku drama Korea. Insya Allah laku du malam Pak, oh bun neka bakal koneng Pak. Endi anak deki anan epe nga napa mon lake epe nga kuku-kuku bek na jenah seneka pon. Ya meskipun cena-cena bek ngedejeh neka. Sebine deki tontonin saya bek ngak na jenah seneka. Almar'u ala dini khalilihi falyandur bima yukhalil. Orang neka ngikutin dengan bagaimana kehidupan orang saya cintain. Neka terjadi. Mon sampean cong apolong bi kancah kok cinta sara ka kancare, cuma kancana tak gena. Sampean mempertahanaki insyaallah laku du malam sampean bakal tak gena. Kancana sampean neka setong contoh kecil saja. Sehukumah neka cuma makruh mukhtalafun fihi. Beda ngata aki makruh, beda ngata aki haram. Soal rokok jong. Nak kana ponduk neka kula pernah monduk. Cuma tak sampai ngakan bangun ponduk. Tapi pernah monduk. Pondok pesantren gak sak pergaulan. Akan caan bi secakang Pak, insyaallah neka cakang. Akan caan bi saya malas, neka bakal malas. Akan jaan bi bajing-bajing loncat neka boh patekiin berbager Pak. Beriin setrum, beda cara bae neka Pak, si anti setrum neka. Pekancain pon sampean sarang anak-anak siapapun, akan can bin anak-anak saya rokokan, tak abid molian, rokokan, enje, mantang bibir tokok celeng ya. Tulilah sekonek lah, enje, sekonek. Kemudian gelak napa? Fulanah neke ya cek salat jamaah video call tak gelem, bu sompek, ngocak kan jan, daripada sompek ya ngano rokok lah. Coba situng Pak, beda tak beda jong, situng, engko ano frustasi lah nya, malah tak gentong bae, gue mondi kancang neke suruh bunuh diri sekali bu, malah tak selak dunia sarang orang-orang nggak neka, beri boleh ya situng aki. Beri boleh setongaki sampai napa kebiasaan. Setelah kebiasaan neka terus kebiasaan rekam sarang otak, senengin sarang ateh, maka sosa deki seambu. Berarti saya model ngak agak sajong, lambek sampai lugu polos neka, tak berdosa. Ketika kenal bi kancana sampean langsung penuh dosa, beda jong. Tak kenal A, tak kenal B, kenal B fulan neka langsung sampean neka berlumuran dosawan. Aneh bahaya. Almar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum biman yukhalil. Termasuk kulaban panjenengan Bu, media sosial anak-anak neka Pak Bu, jagah betul-betul. Perhatiaki betul-betul. Ahapian Pak, sampean harus tahu sebagai orang tua medsos media sosial anak tanganan di HP. Sampean neka harus yaitu napa neku Facebook ke tanganan napa. Ibu-ibu neka harus menjadi intelijen Bu. Instagram ke tanganan napa. Kemudian juga TikTok kah tanganan napa. Kemudian juga di misal Twitter tang anak napa, endik media sosial selain tweet napa, endik Reddit apapun media sosial lah, kak sampean harus ngonengin Bu, karena pon banyak semakin neka Pak Bu, rengkerengan kak sak Bu luar biasa, mon tepak yaitu pengajian neka bu nang de ade neka Bu, surbanan neka mapan akodungan deki. Tapi ketika di luar kak sa media sosial wal yaudzubillah sampai ates letes enggak odeng kepanasan Bu. Beda tak beda. Compok neneng masya Allah. Ketika etekuh media sosial lah joget-joget ya dek kamera, bahkan juga nge-share foto dek ke orang-orang saya bene mahram info hari ini kakak mah jan. Bu etekuh komentar sampai 3.000 nih kan. Bayangkan mon sampean ekroyok renggerengen 3.000 Bu. De emak info laguna deki hola Habib Soleh Tanggul. Para holan ini kan para holan saya jong tang penanggelan keluar. Info laguna deki Islami egeser sakone tek foto nah. Jan renggerengan cocok bareng ria. Kan iya jong.
Masuk ria. Langsung ya hai deuna. Setan makin nega, setan menjaman dimen, bak jin jaman dimen nega. Biasanya bedek rang pekarangan nega pak. Berung na pereng, orang monjuk tojuk bitabit kasa kening pat serapat kasa. Peleman nega bisa kejinan. Keng mon mangken bak jin nega masuk kamar-kamar pak. Jin nega masuk ke porde sampean. Engki mon anan sampean nega tak langkong nekuk media sosial sarang sampean tak jaga. Orang laki sebenarnya mahrum neka oneng seesen jompon sambian. Nganon apa? Amasa bi sapa bi ibu cekrek depa. Bede edima, bede jedeng kok mandi. Cekrek cebuken bernengak neka. Bede edima, engko ya bede kamar. Cekrek lemari na bede. Bede kamar, bede ruang tamu kok njok congocoh. Epaksa terus epaksa. Garen emosi curiga. Neka teknik kegereng-gerengan dok. Engki. Mancing sampai enjok kok tak percaya papnya pik napa picture jadi papnya langsung cekrek nega sampean hadir pengajian berde pengajian kok yakin ngaji jo tak percaya cekrek nega seluruh eseh dalam compon sampean nega ketahuin gak sak dengan orang lain nega wali auzubillah nega aib sampean sebagai orang sepo menunjukkan bahwa pendidikan sampean neka pun kebobolan pak. Molan teku sendik ban paraben atau sendik yang lanceng neka pon bismillah. Tero akabina tau sanentek tugas dong. Insyaallah pon ada ke kiai tak langkong kiai pu. Kula pon cek napa? Cek junne neka pon. Ibarat kata pon nyomonyo. Jadi mon cukup merek, mon sampai etorot jong, sampai ngompol sampean. Kulo cek junan nek pon kiai nek tak langkong kulo tak bisa tugasan. Empon tikel tak napa pon tugasan tak napa kor pentak adek saos nek. Ya tak napa. Nek halal jong. Toh di dalam Islam gak sak akabin nek mudah. Maksiat gak sak yang mahal. Akabin re jong. Akabin re mode. Justru mon sampean nek yokor sarang maksiat kak sak mahal. Butuh pulsa, ketemu nah kadang butuh bensin, kadang bersodok-sodokan gak sak. Kehabisan bensin, kadang bensin sampai atang-otang, beda. Pulsa sampai atang-otang, pernah? Beda saya pernah. Beda saya pernah. Kok otang pulsa, apa? Aryo kok tak bisa kok, semenit tak bisa kok biar ya. Beda jauh. Mon pernah beda gejala nggak kasak pon santain ngasep nega sampean pon. Aneh kenapa? Mon ampun terjadi agak tinggal nega pak santain. Anak-anak kasak cepat-cepat yaitu dinikahkan. Enggak gelak nega ampun depak bektona. Debunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib anak-anak wajib orang sepuh wajib penuhin kasak. Sepertama apa gelak bu? Meriin nyama saya bagus. Senomor 2 bu ngajarin Al-Quran seesenah dan makna-maknaan. Kalau tak mampu banyak pon madrasah pondok pesantren. Pasrahaki kasak dek ke para pengurus, para guru-guru. Kemudian senomor telok napa bu? Cek ngocak akabin, Pakabin gak sa, nak kanak neka mon ampon yaitu cokop omor dan sampean juga yaitu nototen omor. Neka kewajiban telok kewajiban orang sepo telok neka wajib penuhin bekal dadi otang bagi yaumil mahsyar. Dek kulo ben panjenengan seteja. Moga-moga napa saya bisa sampai yakin neka dadi ilmu semanfaat. Terus napa bunten bu? Terus kok cadangan bu? Pemain cadangan kalau orok Habib rile deh. Ya sokone banyak moga-moga dadi ilmu semanfaat, ilmu sebarokah dan moga-moga juga para wisudawan dan juga para wisudawati etetiaki nak kana sesukses dunyanah sukses akhiratah. Bisa ngebanggaaki kedua orang seponah, bisa ngebanggaaki judu-judunah, bisa ngebanggaaki juga guru-gurunah. Mudah-mudahan juga anak-anak sampun belajar kak di tempat, kak di panggunan, itu tiaki anak sesoleh ben sesolehah.
taat dek kedua orang seponah, taat ke gurunah, taat dek ke syariat, taat dek ke agama, taat ke Kanjeng Nabi, taat dek ke Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kula ben panjenengan sebagai orang sepo juga dalam mendidik anak, moga-moga paringin kesabaran sareng Allah, paringin hasil kesuksesan juga. Moga-moga juga kula ben panjenengan sehadir kak di tempat, hadir dalam keadaan sakit, barokana ahli ilmu, segala penyakit kula ben panjenengan iyang kak sareng Allah. Barokana anak-anak senyari ilmu datang keadaan sedih, mudah-mudahan segala kesedihan keetiaki yaitu kesenangan. Mudah-mudahan juga kula ben panjenengan sehadir kak di tempat ngakungin kesulitan ekonomi, maksa aki hadir untuk memeriahkan acara anak-anak, moga-moga barokana ahli ilmu. Kula ben panjenengan pelancar rezekinah, buka seberlebar pintu rezeki sehalal, rezeki sebarokah. Mudah-mudahan juga kula ben panjenengan sedaja paringen sareng Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam iman ben Islam, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jamilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa aidna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ihwanina fid din wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul ila hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa hada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin syamil qutbur rabbani wal ghasis samadani subhanal awliya wa syamidin abdul qadir al-jilani radhiyallahu Bismillahirrahmanirrahim. Jami'ul ulama isidajirin awalan wa akhiran wa karam wa sang rasulihim wa huruhim syalillahi lana wa lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ahlil qubur wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kafatan min masyariqil ardi ila magharibiha barriha bariha sana baina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddina wa jaddatina liman syamashahina wa lisadina wa liman hakun alaina wa liman ijtamana hahuna qaddasallahu sirahum sya'lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qiyai arfa'ih usulihim wa furuhim thumma larusan nyai saudah usulihim wa furuhim thumma larusan haji Abdullah usulihim wa furuhim wa ila ruhi ruha bu muslim usulihim wa furuhim qaddasallahu sirahum sya'lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La
أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد